sa taas yung ano, yung kalsada nila. Ito kanina oh. Oh. Yan din yung tagos. Dulas daw sabi nila nag-drawing. Pag maulan. Kiyatin. Ganun. Nahirapan na siya umakyat eh. Ah, ganun ba yan? Nahirapan o, lasing. Lasing. Lasing ko siguro yan. Hello. No. Hello. Ba't ganyan siya mag-drive? Lasing yan. Ah, paakyat din lasing. Hello, may bako doon. Mom, may bako sa likod. Grabe po, pakyat na. Ayan,